저는 다하나 교회를 섬기고 있는 이해동 목사입니다. Намайг 이해동 гэдэг 그 다하나 юмэг чуулганд үйлчилдэг пастор хүн байна. 박수 좀 크게 쳐주세요. 참 나도 다른 거 크게 쳐주세요. 안 쳐주세요. 예, 감사해요. 환영해 주셔서 감사하고. 정말 불려졌습니다. 제가 한국에서 여러분들을 만난 지가 조금 오래됐어요. Солонгост та бүхэнтэй танилцаад нэлээд удсан. 오래된 게 얼마나 됐으면 오래됐다고 이렇게 나와서 얘기를 하고 있을까? Хэр олон жил болсон болоод ингэж хэлж байгаа. 1998년부터 한국에 있는 미국 친구를 제가 만나기 시작했어요. 1998 оноос хойш Солонгост оршин суугаад Монгол ахын төстэй уулзаж танилцсан. 1998년에 태어난 사람. 1998 оны хүн байна. 98 он төрсөн. 여긴 없네. 98 оны 우리 아들도 98년생인데. манай хүү 98. манай том хүү 98 оны. 네. 그래서 같이 여러분들을 지금까지 20년이 된 시간 동안 만나게 해주셔서 참 감사해요. Тэгэхээр та бүхэндээ 20 жилийн турш уулзаж учирж ингэж явах боломжийг өгсөн бурхан үнээр талархдаг. 아멘. 지금 이제 차가 많이 막혀가지고 많은 분들이 오고 계세요. Өнөөдөр төвчрөл ихтэй өстой тэгээд замд явж байгаа цуглаанууд бас байгаа. бас байгаа. 여기 수양관 계산중앙교회 분들도 밥하러 오는 분들도 많이 늦는다고 밥 조금 늦어진다고 저한테 그러셨고 хоолны үйлчлэлд ирэх хүмүүс ч гэсэн төвчрсэн явж байгаа байна л да. Тэгэхээр өнөө орой хоол баг зэрэг цагаас оройтх юм байна. 한국 분들도 늦으신대요. өнөөдөр солонгос хүмүүс ч гэсэн хацарч байна. 그리고 또 대구에서 오시는 대구 대교회 분들도 많이 늦으신다고 전화가 왔고 대구 1р цуглааныхан ч гэсэн нэлийн хоцрохнэ гэсэн дуудлага ирсэн. 제가 우리 몽골 친구들이나 이렇게 같이 행사를 하면서 늦게 오는 것에 대해서 처음엔 열이 팍 그랬었거든요. Би бол Монгол ахын төстэй ийм кемп үйл ажиллагааны явцад болохоор монголчууд хоцорд ирдэг энэ зүйлдээ бараг шатгаад гэсэн бүр өөр үрээд хүндэл төрдөг гэсэн их юм. 근데 뭐한 20년 지나보니까 뭐 그래 늦을 수도 있지. Одоо нэг 2 жил өнгөрөөд ирсэн чи за яах вэ? Хоцрол илүү дээ. За хоцордог юм даа гэдэг. 이따가 늦게 오시는 분들한테 늦게 오셨어도 잘 오셨습니다라고 인사 꼭 하실 수 있기 바라요. хоцорсон хүмүүстэй ч гэсэн бас хүндлэгөө тийм ээ хоцорсон ч гэсэн та хүрээд ирүү. 하나님 주신 은혜는 이런 모양도 있고 저런 모양도 있구나라는 거를 30살 때와 50살, 50살 때와 느끼는 것들이 많이 달라지는 것 같아요. Бурхнаас өгөх ивэл ийм жилбэрээдэг, тийм жилбэрээдэг олон хэлбэрийн талаар 30 настай би өнөөдрийн 50 настай хүрэхэд олон талаар өөрчлөгдөж олон талаар таньж мэдчихэв. 자, 오늘 우리 같이 보실 말씀은 베드로전서 1장 1절에서 4절 말씀을 같이 보도록 하겠습니다. өнөөдөр хамтдаа Библиэс 1-р Петр номын 1-р бүлгийн 1-ээс 4-р ишлэгийг хамтдаа уншъя. 1 2 3 Есүс Христийн илч Петрээс Понт, Галат, Паттодок, Аз болон Битун тархсан төрс өршигчд гарт. Та нар Бурхан эцгийн урдаас гарсны дараа сүнсний амьсгалаар Есүс Христэд дуулууртай байх болон түүний цусаар зохицуулахын тулд сонгогдсон билээ. Нэгүсэл ба амар тайван та нарт улам ариун байх болтугай. Эзэн Есүс Христийн маань Бурхан ба эцэг магтагдах болтугай. Учир нь Бурхан өөрийн амийг өгшүүлв. Хүчтэй амьсан Есүс Христийн амьдлаар биднийг амьд найдвар өгөөд өгөшгүй удирдаагүй алан болчихгүй бөгөөд та нарын төлөө тэнгэрт хадгалагдсан өвөөд дахин төрүүлсэн. 아멘. 오늘 베드로전서 1장 1절부터 4절 말씀을 가지고 여러분들과 잠깐 길지 않게 또 밥을 먹어야 되죠. 길지 않게 짧게 은혜를 나눠보고 합니다. өнөөдөр 1-р Петр номын 1-ийн 1-ээс 4-р ишлэлээр бид нэр хоолноос хоцрохгүйгээр богинохон Бурхны үгийг та бүхэнд дамжуулъя. 어쨌든 6시에 밥은 먹어야 되니까. Ямар ч 6 цагтаа хоолно. 처음에 어떤 얘기로 시작할까라고 생각을 했었어요. За өнөөдрийн номлыг юугаар эхлэх вэ гэж бодож үзсэн. 하나님은 나비다. Бурхан 나비. ирвэхээ болов.
하나님은 나비다. Бурхан бол ирвэх. 옆에 사람하고 한번 얘기해 볼까요? 하나님은 나비다. Бурхан бол ирвэх. 여러분들 나비 좋아하세요? Та ирвэхийн дуртай юу? 네. 뭔 나비? 이 나비가 뭐야 그러실지 모르겠어요. Энд юу ирвэхийн яриад хүмүүс маа гэж бодож байгаа тийм. 네, 이제 그런데 설교 끝날 때쯤 되면 아 이래서 그랬었구나라는 생각을 하실 수 있게 될 것 같아요. Амлал дуусгай яддаг ийм л өчтэй юм байсан байна да гэж ойлгох хаа. 좀 전에 바이브만 목사님이 저한테 그런 얘기를 했어요. Сая баярмаа пастор надад ингэж ярьсан. 아, 몽골 미션 컨퍼런스 한 지가 이렇게 오래됐네요. Монгол Mission Conference зохион байгуулалт үдий олон жил боллоо. 여기 보면 일 저거 보이세요? 맨 хамгийн их нь нэгдүгээр 네, 개를 통 버석 토니토. 네, 그리고 두 번째는 뭐죠? хоёр дахь нь юу вэ? 신누드칭. 세 번째는 Гурав дахь нь 이트겔링. илгээлийн дагалдагч. 네 번째는 Дөрөв дахь нь 브레이크트루. 다섯 번째 гурав дахь нь 비즈니스 미션. 여섯 번째는 зургаан дахь нь 트루먼코를 했어요. 그리고 일곱 번째 Монгол Кореа гэдэгтэй долоо дахь нь 이렇게 일곱 번을 하면서 바로 목사님이 야 일곱 번씩이나 됐어요 라고 얘기를 하시더라고요. долоо дахь удаагийн энэ конференсыг өгтөн бид нэр 7 жилийн мөрийг үзчихлээ гэж баярмаа хэлсэн. 네, 참 부족한 것도 많고 힘든 부분들도 많았지만 일곱 번 할 수 있게 하셨던 하나님의 은혜가 자 저도 이렇게 자 생각났어요. Хэдийгээр дутууд өлмөг талууч их байсан хүнд бэрхшээлийн ард ч олон талаар гарсан гэсэн ч гэсэн бурхан өдөө 7 удаагийн кемпийг хөтлөн дагуулж энэ боломжийг өгсөн талархсан. 그래서 감사하다 생각하면서 다른 한쪽에서 또 다른 생각이 났어요. Талархах сэтгэлийн зэрэгцээ бас нөгөө талаар өөр нэг бодол төрсөн. 내가 수련회를 언제 처음 몽골 친구들하고 같이 했지? Би энэ кемпийг хамгийн анх Монгол ахмад үстэй хизээнээс эхэлж хийж явсан ба 2000년에 처음 시작했거든요. 2000 онд анх кемп зохион 아, байгуулсан. 2000년에 처음 캠프를 시작했는데 여기 맨 뒤에 앉아있는 신혜 왜 맨 뒤에 앉아있냐? 저 신혜가 2000년도에 있었어요 캠프에. 2000 онд хамгийн анхны кемпийг хийж хад хамгийн тэр голын ард сууж байгаа шинэ гэж хамт байсан. 신혜가 그때는 아가씨 젊은 지금 조금 미안해 부뚱이지만 옛날에 더 Тохой шинэгч нарийнхан залуу гэрлээгүй эмэгтэй байсан. 네, 이렇게 지금 이제 여기 20살 우리 젊은 자매들이 예쁜 척하고 있는데 Одоо манай 20-대 залуу өөр хогтод байгаа шүү дээ. Хамаг өргөн дээр тавьсан хогтод байгаа шүү. 15년, 18년 지나면 이제 다 이렇게 부뚱 여기 18 жил, 15 жил 부뚱 됩니다. өдөө болдог гэнэ. 되기 싫으면 고기 조금 먹으시고 부뚱 되기 싫으면 고기 조금만 잡수시고. 이 өдөө болмоор махаа багсгаарай. 그래서 20년의 그 생각이 갑자기 바이런 그냥 7년 얘기하는데 20년 생각이 그러니까 18년의 생각이 쫙 머릿속에 지나갔어. Баярмаа гэж 7 жилийн хэдий үдчихээ гэж ярьж байхад гинт миний бодол бас нэг талаар 18 жилийн тэртех бодлоо төрсөн. 저 처음에 몽골미션 컨퍼런스 할 때는 광고 영상이 강남스타일 광고 영상이고 했었거든요. Анхны Монгол Mission Conference болохоор зэрэг сурчлагын дүрсэлчлэг гэдэг 강남 стайлаар хийжсэн тийм ээ. 그때 누구 이제 시집 안 갔으니까 얘기를 안 했는데 그때는 되게 얇았어요. 근데 지금 역시 8년, 7년 지나니까 역시 그 30살뿐이 안 되는데 다 뚱뚱해졌어. Дүрсэлчлэг хийж байгаа үед болохоор зэрэг гэрлэг болохоор нэрийн нэлгээ байлаа. Ямар ч гэсэн их нарийнхан юмтэй байсан. Одоо 7 жил болохоор бас л яваад байсан. 우리 몽골 자매님들은 이렇게 좀 많이 시간이 지나면 이렇게 자연스럽게 돼가시는 것 같아요. Манай Монгол эмэгтэйчид цагийн аясаараа яваад ах шиг байна тийм. 2000년에 처음 추석 수련회를 갔다가 할 때는 제가 2018년도에도 이걸 하고 있으리라 생각하지 못했어요. 2000 онд анх Угцэн байрын кемп гэдэг зүйлийг зохион байгуулж эхэлж байгаа 2018 онд өнөөдөр ингээд өдний хүртэл үргэлжлүүлээд явна гэж төсөөлж байгаа. 특별히 여기 한국에 여러분들 와서 5년, 10년, 15년, 20년이 된 분들 처음에 한국에 올 때 한국에서 10년, 20년 살 거라고 생각하셨던 분 계세요? Яг тийм ээ одоо өнөөдөр Солонгост ирээд оршин суугаад 5 жил, 10 жил, 15 жил, 20 жил болсон хүмүүс анх Солонгос та ирэхдээ ингэж удна гэж төсөөлж байсан уу?
알테를 처음에 만났었을 때 나한테 만나가지고 목사님 저 미안한데요. 저는 목사님 같은 분 계속 안 만날 거예요. 안 만날 거고요. 2년만 공부 빨리 하고 몽골로 갈 거예요라고 얘기를 하고 있는데 얘 한 10년 넘었었어요. Алдаа танилцах пастраа уучлаарай. Би тань шиг иймэрхүү паструудтай уулзадаггүй. Тэгээд Солонгос би удахгүй 2 жил хичээлээ хийж дуусаад нутаг болснаа гэх ухааны юмараа зогсчихсон. Одоо 10 жил өнгөрцөн. 이게 사람이 살면 자기 생각대로 안 된다라는 것을 얼마나 아느냐가 참 중요한 것 같아요. Хүний амьдрал тийм ээ өөрийн бодож байгаачлан болдоггүй гэдгийг хэн хэмжээнд хүлээн зөвшөөрч ойлгож байна гэдэг тухайн хүний хувьд маш чухал юм шиг байна. 젊을수록 내가 하고 싶은 대로 내가 계획한 거로 된다라고 생각을 하거든요. Хүн залуу байх тусмаа тийм ээ за миний төлөвлөснөөр миний бодсноор бүх зүйл биелээ олно гэж боддог. 그래서 우리 몽골 친구들 와서 2년 만에 졸업하고 간다. 와서 3년 게레그로 아디슨 티모치라 스테린이 따라 뭉구테브스니 따라 야나 이렇게 해서 와요. 그죠? Ихэвчлэн монгол хүмүүстэй за яг алтай шиг 2 жил болоод би нутаг буснаа гэрээгээр 3 жил очиод мөнгө олцоод бушуух явна гэж боддог. 근데 이게 인생이 내가 생각한 대로 안 되는구나라는 거를 조금씩 알게 되어져 가야만 하는 것이 나이가 드는 거거든요. Гэхдээ амьдрал миний санснаар сэтгэлчлэн болдоггүй юм байна гэдгийг баг багаар танин мэдэж ойлгох нь нас явж байгаагийн шинж. 저희 다은아교에 참 슬픈 이야기들이 몇 개 있었어요. За манай таана чуулганы хувьд болохоор зэрэг нэлээд гонигтай хит хитэн зүйлсүүд бий болсон. 여기 무대 알바 하시는 분 있어요? 무대 알바. Тайзны ажил гардаг хүмүүс байна уу? Тайз зас. 한 명도 없어? Байхгүй юм тайз. 몇 명 있을 거예요. 분명히 해본 사람. 그럼 거꾸로 무대 알바 해본 사람. Тайзны арбайд гарч үзсэн хүн байна. Одоо явуудаггүй ч гэсэн. 네, 그 무대 알바 하는 사람은 많을 거예요. 무대 알바 해본 사람은 많을 거예요. 분명히 일당도 세고 그래서 많이 하잖아요. Тайз засал дээр нэлээд явж ирсэн байхаа. Яг л өдрийн хөлс ч гэсэн хамгийн гайхал тийм. 근데 우리 다은아교에 다니는 한 형제 중에서 무대 알바를 하다가 무대 위에서 쇠파이프 떨어지는 거 있잖아요. 그 쇠파이프 떨어지는 걸 땅 맞아가지고 그 자리에서 의식을 잃고 병원에 가서 한 달 있다가 말도 못하고 곧바로 하나님의 부르심을 받아서 곧바로 갔어요. Манай цуглаанд явж ирсэн одоо тайзны арбайтанд явдаг залуучуудын нэг нь тайзны арбайтанд явж байгаад дээрээс нь арматур төмөр унаад газар дээр ухаан алдаад эмнэлэгт нэг сар байж байгаад бурхны өглөө явсан. 우리 몽골 친구들 같은 경우는 죽음에 대해서 깊이 생각을 좀 안 한다라는 생각을 제가 하는데 Би ингэж боддог монгол хүмүүс ихэвчлэн үхлийн талаар төдийлөн нарийн тодорхой бодоод байдаг юм шиг санагддаг. 근데 이렇게 무대 알바를 하다가 젊은 나이에 이 친구 25도 안 됐거든. 젊은 나이에 25도 안 된 친구가 갑자기 하나님이 부르셔서 가야 되는 것을 보면서 제 마음이 많이 슬펐었어요. Гэтэл яг тайзны арбайтанд явж байгаад 25 хүрээгүй цэл залуухан залуу хүүхэд явах болж байгаа бурхан руу явах болж байгаа энэ нөхцөл байдлын өмнө миний хувьд гэсэн сэтгэл хүндүүр гонигтай байсан. 그 친구는 분명히 한국에 왔었을 때는 공부해가지고 자기 꿈과 비전을 가지고 왔었거든요. Тэр залуу яг харахгүй солонгос хэрэгтэй тийм ээ сурах зорилготой алсын хараатай хүсэл мөрөөдөлтэй ирсэн. 여러분들 여기 와서 앉아 계신 모든 분들이 한국에 처음 왔었을 때는 비전과 꿈과 성공과 목적을 가지고 오셨잖아요. Энэ сууж байгаа хүний бүр анх та солонгос хэрэгтэй хүсэлтэй мөрөөдөлтэй алсын хараатай зорилттой ирж байгаа. 그래서 그 꿈과 비전을 이루어 보겠다라는 강한 마음과 정신력을 가지고 여기서 살아가고 힘든 거는 이겨나가고 계시잖아요. Яг тэр хүсэл мөрөөдөл алсын хараандаа хүрэхийн тулд сэтгэлдээ шийдэн зүрх зоригтойгоор хүнд асуудлуудыг даван гарч энд амьдарч байгаа. 그런데 이런 얘기 계속해서 미안하지만 우리 91년 자매도 이렇게 암이 걸려가지고 갑자기 무척 힘들게 곧 하나님이 부르실 그 단계까지 가는 그런 자매도 또 금세 있었어요. Саяхан шүү дээ бас уучлаарай өөрчлөлөө юм ярьж байгаа 91 оны эмэгтэй ч гэсэн хор тавдар мэдсэн шатанда хүрээд гинэт явчихсан өнөө маргаашгүй болцсон нөхцөл ч гэсэн байгаа юм байна.
그 자매도 한국에 그냥 이렇게 관광을 왔었는데 Тэр эмэгтэй явж гисэн Солонгос зүгээр аяллаар ирсэн. 이렇게 상황이 갑자기 이상하게 돼가지고 암이라는 걸 알게 돼가지고 무척 슬픈 현실로 바뀌어져 버렸어요. Аяллаа явцад гинэт хор тавдрын илрээд нөхцөл байдал эрс оронгороо эргэжсэн. 이게 우리가 죽음이 됐건 아니면 내 인생의 큰 변화가 됐건 그런 부분들은 내 계획하고 상관없이 막 날라오더라고요. Гэдэг хүний амьдрал гэдэг зүйл үхэл нь эсвэл хүнд амьдралын хүнд асуудлууд нь миний төлөвлөсөн төлөвлөгөө миний амьдралын голдглоос хамааралгүйгээр гинт орж ирдэг зүйлс. 그리고 또 저희 다은아교회 얘기만 해서 미안한데 이거 요즘에 새로 태어나는 아기들이 저희 다은아교회에 많아가지고 참 좋아요. За бас нөгөө талаар таана цуглааны талаар үргэлжлүүл яриад байгаа туушлаараа манай цуглааны олон шин хүүхдүүд нэрээ хүүхдүүд бүрэн гарч байгаа мэдлсээр байгаа таатай мэдээ байна. 그리고 2000년에 처음에 이런 수련회를 했었을 때는 아기들 하나도 없었거든요. 2000 онд ийм 캠пүүдийг зохион байгуулж байхдаа ганц ч хүүхэд байдаггүй байсан. 근데 시간이 흐르면서 아이를 낳고 그리고 지금은 여러분들이 한국에서 아이를 많이 낳는 시대로 시대가 바뀌어져 버렸어요. Явсаар хагаад одоо Солонгос ч гэсэн гэр бүлтэй хүмүүс үр хөвгтэй болж байгаа. Сүүлийн үед болохоор зэрэг эндээ гэр бүлтэй болоод баг балчин хүүхдүүдтэй айлд олон байсан. 이게 무대 알바를 하다가 갑자기 하나님의 부르심을 받은 사람이나 그리고 한국에 관광 비자로 왔다가 갑자기 이렇게 암이 걸린 거를 알게 돼서 힘든 사람이나 또 새로 태어나는 사람이나 이런 여러 가지 것들이 나의 생각과 관계없이 막 흘러가더라는 거예요. Эдгээр юу ихээр зэрэг айл тайзны арбайтанд явж байгаа гинт амиа харж байгаа хүн ч юм уу аяллаар ирж байгаа гинтийн хавдартай гэдгээ мэддэг ч юм уу эсвэл нөгөө талаар шинэ хүний хүлээж авч байгаа баярт мэдээтэй айлч юм. Энэ зүйл миний амьдралын төлөвлөж байгаа төлөвлөгөөнөөс хамааралгүйгээр гинт бидэнд ирдэг зүйлс. 이거는 이 인생을 내가 계획한 대로 생각한 대로 되어지지 않는다는 것을 얼마나 아는 것이냐라는 중요한 것을 여러분들과 같이 나누려고 하는 거예요. Та амьдралд одоо миний төлөвлөснөөс миний сансанчлан зүйл бүтдэггүй тэр болгон болдоггүй гэдгийг хэр хэмжээнд ойлгох өөрөө мэдэж байна гэдэг талаар хуваалцах гэдэг. 오늘 본문 2절 말씀 주세요. 2절 말씀을 한번 다시 한번 2절 말씀 읽어볼게요. Нэг хоёрын гурай та нар Бурханы эцгийн урдаас харсны дагуу сүнсний ариуслаар Есүс Христэд дуулууртай байх болон түүний тусаар цацуулахын тулд сонгогдсон билээ. Нэгүслэл ба амар тайван нь та нарт улам ариун байх болтугай. 아멘. 앞부분에 하나님 아버지의 미리 아심을 따라라는 구절이 있습니다. Өмнөх хэсэгт нэмээд Бурханы эцгийн урдаас мэдсэний дагуу мэдсэн мэдлэгийн дагуу 우리가 인생 가운데서 꼭 깨달아 알아야 하는 첫 번째 것이 있는데 бид нар энэ амьдрал гарцаагүй мэдэх ёстой, ухаарах ёстой нэгдүгээр зүйл нь юу вэ гэхээр 그거는 하나님께서 아버지께서 미리 아신 계획해 놓으신 것이 있다라는 것을 저와 여러분들이 꼭 깨달아 알았으면 좋겠어요. би болон бидний хувьд Бурхан эцэг урдаас мэдэн төлөвсөн зүйл бидний амьдралд байдгаа гэдгийг ухаарж ойлгохыг хүсье. 근데 2절에서 이 말씀이 있는데 이 2절 말씀이 나오기 위한 배경인 1절 말씀을 보면 1절 말씀을 같이 За 한번 хоёрдугаар 볼게요. ишлэл гарах болсон үндслэл нь нэгдүгээр ишлэл дээр байгаа. Хамтдаа харъя. 1-2-3. Есүс Христийн элч Петрээс Понт, Плат, Каппадок, Аз болон Битун тавсан төр сууршигч нарт. 아멘. 여기 보면 예수 그리스도의 사도 바울이 흩어져 있는 그리스도인 나그네들한테 편지를 쓰는 거거든요. Энэ хэсгээс харах юм бол Есүс Христийн элч болох Петр тархан суурьсан Христ итгэл одоо төр сууршигч нарт хандан загтал бичиж байна. 우리가 몽골에서 살 때보다도 몽골을 떠나서 한국에서 와서 살아보는 사람, 다른 나라에서 살아보는 사람일수록 인생이 내 생각대로 안 되고 다른 존재가 세워놓으신 계획이 있다라는 것을 더 잘 알 수 있다는 거예요. Тэгээ бидний хувьд тийм ээ Монголд амьдарч байгаасаа илүү
Солонгос дээрээс ч юм уу аль нэг хөлийн чандад гарч амьдсныхаа дараа амьдрал миний санснаар болдоггүй зүйлсүүд байд юм байна. Харин хязгааргүй ямарваа нэгэн оршихуй миний амьдралыг хөтлөн дагуулдаг юм байна гэдгийг мэдэх ухаарах боломж байдаг. 사람은 우리가 인생을 살아나가면서 내 욕심대로 살라고 하는 마음이 많기 때문에 내 욕심대로 살라고 하다가 이게 부딪히다가 내 생각대로 안 되고 또 다른 존재 하나님이 만들어 놓으신 계획이 있구나라는 거를 아는 거는 흩어진 나그네로 살아가는 사람일수록 더 잘 깨달을 수 있다는 것입니다. Бидний хувьд энэ амьдрал өөрийн хүсээд байгаа, өөрийн шунаад байгаа, өөрийн болохыг хүсээд байгаа зүйлсүүгээ тэмүүлсээр идэг, тулж очоод энэ миний санснаар болдоггүй юм байна. Өөр нэг хязгааргүй нэгний төлөвлөгөө миний амьдралд байгаа юм байна гэдгийг тархан суурьшиж аль нэг гадаад оронд амьдарч байгаа хүмүүс илүү их ойлгоход хэлбэр байдаг. 여러분들은 하나님의 계획을, 하나님의 마음을 잘 알 수 있는 환경 가운데 계시다. Таны хувьд та бүхний хувьд Бурхны төлөвлөгөө, Бурхны хүслийг танин мэдэх боломжтой орчин байна гэсэн. 그래서 이 세계를 흩어져서 살아가는 그 이 땅 가운데 나그네로서 살아가다 보면은 안 되는 게 많기 때문에 내가 하고 싶은 것대로 못하는 것이 많기 때문에 우리는 하나님을 찾을 수밖에 없게 된다는 것이. Тэгэхээр зэрэг тархан суурьсан хүмүүс хилээд чандад байгаа хүмүүсийн хувьд миний хүсэл хязгаарлагддаг талууд олон байдаг. Хүслээ болдоггүй, санснаар болдоггүй талууд олон байдаг болохоор Бурхныг тэр хязгааргүй нэгнийг хайж эхэлдэг. 하나님의 계획하심을 빨리 알면 알수록 우리 인생은 풍부해질 수 있어요. Бурхны төлөвлөсөн зүйлийг хурдан мэдэх тусам бидний амьдрал бэлхэн баялаг болж эхэлдэг. 그래서 오늘 제가 말씀드리는 첫 번째는 하나님의 미리 아심을 여러분들은 얼마나 깨닫고 계시고 얼마나 느끼고 계시냐라는 걸 물어보고 싶어요. Өнөөдөр та бүхнээс нэгдүгээр асуухыг хүсэж байгаа зүйл нь Бурхны урьдаас мэдсэн тэр мэдлэгийн талаар та хэр их мэдэж байна уу? Хэр их ухаарч ойлгож амьдарч байна вэ гэдгийг асуумаар байна. 이렇게 하나님의 미리 아심을 깨달아 알기 시작하면 그 다음에 우리가 알 수 있게 되는 것은 나는 택함 받은 사람이구나라는 거를 그 다음에는 저절로 알고 느끼게 됩니다. Бурхан миний амьдралд урьдаас мэдэн төлөвлөсөн зүйлс байдгаа гэдгийг ухаарч таньж эхлэхэд үргэлжлүүлэн ансаараа би чинь сонгогдсон хүн юм байна гэдгийг ойлгож эхэлдэг. 2절에 택하심을 받은 자들에게 라고 말씀하고 계시죠. 2дугаар жилдэр тийм ээ сонгогдсон хүмүүс гэж илэрхийлж байгаа. 이 저나 여러분들은 하나님의 택함을 받은 존재입니다. Би болон бидний хувьд Бурханаар сонгогдсон хүмүүс. 여러분들은 하나님께 택함 받은 존재라는 것에 대해서 감사하고 계십니다. Та Бурхан таныг сонгосон гэдгийн төлөө талархаж байна уу? 옆에 사람한테 한번 물어볼까요? 택함 받은 존재라는 거 감사하세요? Дэрэгд хүнээс асууя та сонгогдсон гэдэгтээ талархаж байна уу? 옆에 감사한대요? талархаж байна. 감사한다고 하니까 추석날 여기 모이셔서 같이 은혜 받으려고 모이셨을 거예요. Мэдээж та сонгогдсондоо талархаж байгаа болохоор ургацын баярын энэ өдрүүдэд энэ дээрээ сууж байгаа. 근데 저는 택함 받은 존재라는 것, 하나님이 나를 미리 계획하셨다라는 것을 받아들이기가 진짜 싫었어요. Миний хувьд би сонгогдсон нэгэн Бурхан миний амьдралыг урьдаас төлөвлөсөн гэдгийг өөрийн болгож хүлээн авах гэдэг маш хүнд байсан. 여러분들은 그거 처음부터 받기 좋으셨어요? Та бүхэн үнийг шууд сонсоод хүлээж авахд сайхан байсан уу, амархан байсан уу? 저는 저희 어머니, 저희 할머니 뱃속부터 교회를 다녔거든요. Миний хувьд болохоор ээжээсээ ч биш, эмээгийнхаа хөвлөд байхаас эхлээд эмээгийн үеэс эхлээд цуглаад явсан. 그래서 엄마 뱃속부터 교회를 다녔기 때문에 저는 교회에 다니는 게 어렸을 때부터 당연한 거였어요. Миний хувьд болохоор эхийн хөвлөдөө бүрэлдэхээсээ эхлээд цуглаад явсан болохоор багаасаа эхлээд хөвшил болсон зүйл. 그래서 가기 싫어도 억지로 교회를 가야 하는 상황. 그래서 하나님이 택했다고 그러면 하나는 싫은데 그런 상황에 저는 어렸을 때부터 그 반항하는 마음 속에서 저 자신이 커갔었어요. Миний хувьд болохоор багаасаа хүчээр дагаал цуглаанд явж өссөн болохоор зэрэг
сонгогдсон гэдэг зүйл надад тийм таатай сонсогддгоо, тийм хүлээж авах хэцүү. Тэгэхээр эсэргүүцэлтэй, байнга бурхны эсэргүүцэлтэй өсөж ирсэн. 근데 제가 살아가면서 인생 가운데서 내가 계획한 대로 안 되는구나라는 것을 크게 깨달은 거가 네 가지가 있었거든요. Би энэ амьдрал миний сансанчлан болдоггүй юм байна гэж ухаарсан дөрвөн зүйл байна. Дөрвөн явдал. 저는 대학교도 재수했는데요. 재수라는 거 여러분들 모르시죠? Унждаг шүү дээ. Их сургуульд орж чадахгүй унждаг хүмүүсээ тэгээд би их сургуульд орохдоо ч гэсэн нэг жил унжсан. Нэг жил. 저는 대학교를 고등학교 졸업하고 곧바로 그 해에 대학교를 가지 못했어요. Би ахлах сургуулаа төгсөөд шууд их сургуульд 일сэн орж чадаагүй. 그리고 그 1년 동안 그 공부를 했었거든요. Нэг жил тэгээд эсэлтийн шалгалтандаа бэлдсэн. 여러분들한테 그 대학교 떨어지고 1년은 재수한다고 하니까 재수한 1년 동안 뭐 해요? 라고 얘기하더라고요. Монгол хүмүүс болохоор зэрэг ахлах сургуулаа төгсөөд их сургуульд ороогүй нэг жил унжиж байгаа гэхээр нэг жил тэгээ юу хийх вэ гэж асуудаг юм байлээ монгол хүмүүс. 그래서 우리 아들도 재수했는데 그 재수하는 기간 동안은 15시간씩 공부만 해요. 라고 하니까 깜짝 놀라더라고요. Манай том хүү ч гэсэн нэг жил унжиж байгаа их сургуульд орсон. Тэгээд нэг жилийн хугацаанд өдөрт 15 цаг дахиж их сургуулийн эсэлтийн шалгалтанд бэлддэг. Тэрийг сонсон монгол хүмүүс гайхдаг. 대학교도 저는 한 번에 안 되고 재수해서 갔어요. Их сургуулийг ч гэсэн би шууд эсэж ороогүй нэг жил унжсан. 또 우리 부인한테 결혼해달라고 내가 그랬었거든. Би эхнэртэй ч гэсэн гэрлэх санал тавьсан. 그러니까 우리 부인이 싫다고 했어요. Манай эхнэр дургуйсан. 그래서 내가 뭐라 그랬을까? Тэгээд би юу гэсэн бэ? 그럼 말어. Тэгвэл болчихгүй юу даа. 쿨하게 그럼 말어. Нэг сайхан царайда тэгвэл болчихгүй юу даа. 예, 그러면서 마음 되게 아팠지만. Тэгтээ миний сэтгэл өвдсөн л дээ зөндөө өвдсөн. 근데 3달 지나서 다시 우리 집사람이 나한테, 집사람한테 그때 나한테 다시 그게 아니라 뭐 이렇게 다시 연락이 왔어요. Тэгээ 3 сарын дараа манай эхнэрээс дуудлага ирсэн. Гэхдээ миний хэлж байгаа поликс бүр биш л байсан л дээ. 그래서 내가 받아줄까 말까 나 좀 튕겼거든. Тэгээ би бас татсан л да. За энийг хүлээж авах болов уу гэж төлгөж үзээд. 여자만 튕기는 게 아니에요. Эмэгтэй хүмүүс л хүрээдэг биш шүү дээ. 남자도 좀 튕겨야지, 그치? Эрэгтэй хүмүүс гэсэн хүрээж хүрэх юм байх хэрэгтэй. 예, 그러다가 좀 생각 좀 해볼게요라고 한 달 끌었어요. 나도. За би ч гэсэн бодож үзгээд 1 сарын ямар ч зүйл орсон. 그러다가 이제 그래 우리 뭐 같이 결혼하지 뭐. Тэгж арга би за яг одоо гэрэлчээ. 그래가지고 지금 이제 20 몇 년 됐지? 이거 얘기 맞네. 잘 이런 거 얘기하지 않아. 모른다고 얘기하지 뭐 집사한테. 예, 22년 됐어요 이제. 예. Ямар ч 2 жил. 이렇게 잘 22년? 허리 잘 살고 있거든요. 22 талтай амьдарч байна. 대학교도 내 맘대로 못 가고, 대학교도 내 맘대로 못 가고, Их сургууль ч гэсэн миний санснаа биш. 결혼도 내 맘대로 안 가고. Гэрлэлт гэдэг ч гэсэн яг төлөвлөснөр болохгүй. 회사 들어갈 때도 나는 서류를 한 100군데 썼었거든. Ажилд орохдоо ч гэсэн би ажилд орох одоо анкет 100 газар өгсөн. 여러분들 요즘에 한국에서 취직하는 거 어렵죠? Солонгост одоо ч гэсэн ажилд орно гэдэг хэцүү тийм ээ. 여러분들 몇 번 떨어져 봤어요? Та хэдэн удаа ярилцсан унж үзсэн бэ? 안 떨어져 봤어요? Ярилцсан унж. 난 떨어지는 건 나의 것이 아니에요. 떨어지는 건 나하고 Уудаг 관계없어요. гэдэг надад хамаагүй явах гэсэн үг. Ер нь оцсон газар орно тэнцээ явдаг. 나는 100번 떨어졌어. Би нэг 100 газар ажилласан. 그렇게 떨어지고 나서 회사에 들어갔어요. Тэгж унж яваад нэг компанид ажилласан. 뭐 하나 또 있는데 하여튼 Бас 그것도 дахиад 있어요. нэг байгаас нэг юм ажилласан. 이렇게 인생은 내 마음대로 안 된다라는 것을 알아가다 보니까 나는 내 마음대로 안 되니까 이게 다른 존재가 있구나라는 거를 다른 무엇의 힘이 나를 누르고 있구나라는 것을 저는 깨닫게 되고 그것이 하나님의 인도하심과 미리하심과 택함 받은 존재가 힘들구나라는 걸 알게 됐다는 거예요. Миний яг амьдрал санснаар төлөвснөр болохгүй болохоор бодож өгч энэ надаас хамаарахгүй өөр зүйлээ ямар нэгэн хүч намайг дараад байна. Тэгэхээр тэр бурхны хөтлөн дагуулал тэр бурхны удирдамж нөгөө хоёр дахь нь өнөөдөр ишлэлээр гарч байгаа. Тэр бурхан намайг сонгосон юм байна. Тэр бурхан намайг хөтлөсөн юм байна гэдгийг ойлгож өгч.
내가 인생을 살아오면서 내 마음대로 안 되는 것이 있고 그게 미리 택하심에 의해서 된 것이다 보니까 이게 내가 미리 하심에 대해서 내가 이걸 몰라서 그렇게 되는구나라는 걸 알고 나서 그 다음은 어떻게 해야 되지? 라는 고민이 생겼어요. Амьдрал миний сансаар болохгүй мэн бурхан намайг хөтлөн дагуулд юм байна. Сонгосон юм байна. Тиймгүй урдаас миний төлөө төлөвлөсөн зүйл байдаг юм байна гэдгийг ойлгоод ирэхэд за би одоо яах ёстой юм бол гэж бодож эхэлж. 그 다음에는 내가 이거를 깨달아야 되겠다 이렇게 해야겠다라고 느낀 부분들이 분명히 2절에 나와 있어요. Тэгээд өнөөдрийн 2 дугаар ишлэлээр гарч байгаа зүйлсийг мэдэрч эхэлж байгаа. Би ингэх ёстой байна. Энэ зүйлийг мэдэрч эхэлж байгаа. 그거는 성령의 거룩하게 하심으로 순종하는 것이구나라는 것이었어요. Энэ юу гэхээр ариун сүнсний ариусгал дотор дуулууртай явах явдал. 그냥 우리가 순종하는데 순종하는 것도 여러분들 종류가 있는 거 아세요? Зүгээр бид нар дуулууртай байж болно л да. Дуулууртай байдал дотор бас төрөл байдгийг мэдэх үү? 겉으로만 하는 게 있고 Зүгээр нэг харагдах төдий дуулуур гэж байна. 말로만 하는 게 있고 Зүгээр дуулуурын талаар яриад явж идэг дуулуур гэж байна. 그리고 마음 속으로 순종해서 겉으로 이야기하는 게 있어요. Мөн сэтгэлийнхээ үнээс дуулууртай хандан үнийгээ илэрхийлэн ярьдаг хэлбэр. 아니 이제 순종을 할 때도 여러 종류의 순종이 있다는 것을 우리 꼭 알아야 돼요. Тэгэхээр бид нэр дуулууртай үйлнэ гэдэг тал дээр ч гэсэн дуулуур гэдэг зүйл олон төрөл байдаг гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. 하나님한테 순종할 때도 말로만 순종하는 게 있어요. Бурхны өмнө бид нэр дуулууртай үлдэхдээ зөвхөн үг яриагаараа үгээрээ дуулууртай яриад өнгөрчдөг. 아까 우리 여기 모니터 스크린 하라고 하니까 끝내 안 했거든. 한다고 말을 계속 하는데 안 했어. Сайн монитор скринийгээрээ гэсэн чинь хийн гэдэг хийгээг орчихсон. 우리가 겉으로만 한다고 그러고 속으로는 불만을 갖고 있으면서 하나님의 관계도 그렇게 되는 경우들이 많이 있다는 것이. Бид нэр зөвхөн гадна хэлбэрийн хувьд дуулууртай үйлдэл хичээд Бурхны өмнө дотор зүрх сэтгэлдээ гомдол санал их байдаг. Тиймгүй Бурхны өмнө эсэргүүцээд артаад. 상황을 인도해 가시는 하나님을 인정하기 싫고 상황을 이끌어 가시는 하나님한테 내가 100%로 완전하게 항복이 안 되면은 그러면은 하나님한테 불만이 생깁니다. Нөхцөл байдлыг хөтлөн дагуулж байгаа Бурхныг бүрэн дөрөв хүлээн зөвшөөрч чаддаггүй нөхцөл байдлыг удирч байгаа Бурхан 100% бууж өгч чадахгүй болохоор бидний дотроос гомдол санал гарсаар байдаг. 그렇게 되면 우리가 하나님한테 순종하는 게 말로만 순종하거나 아니면 다른 생각을 갖고 있으면서 불만을 갖고 있으면서 원망을 갖고 있으면서 순종을 한다는 것이. Тэгэхээр зэрэг бид нэр зөвхөн үгээрээ дуулууртай үлдээд дуулууртай байгаад байдаг. Альсгүй сэтгэлийнхаа нэг мухад гомдол саналаа тэгчээд гомдолтойгоор дуулууртай хүчээр явдаг. 저는 우리 몽골 친구들을 20년 동안 만났다고 했잖아요. Би Монгол ахын дүүстэй танилцаад 20 жил болж байгаа гэсэн юм байна. 근데 저는 우리 몽골 친구들을 만나는 것이 미안한데 하나님한테 불만이었어요. Яг үлчил өрчмөрч гэсэн миний Монгол хүмүүстэй уулзаж учирсан маань Бурхны өмнө гомдол болчиход байсан. 제 꿈은 몽골 친구들을 만나서 섬기는 게 제 꿈이 아니었다고요. Миний мөрөөдөл Монгол хүмүүс Солонгост оршин суугаа Монгол хүмүүстэй уулзаж учрах явдал биш байсан. 저는 멋있게 다른 방법으로 사는 게 돈 많이 벌면서 사는 게 저의 꿈이었었어요. Миний хувьд бол зэрэг сайхан гой сайхан мөнгө төгрөг олоод айтайхан амьдраад явах нь миний хүсэл мөрөөдөл байсан. 여러분들은 한국에 왔었을 때 돈 많이 벌고 성공해서 행복하게 사는 게 여러분들의 꿈이시잖아요. Та бүхний хувьд гэсэн Солонгост ирээд мөнгө төгрөг авахгаа олоод баяр жаргалтай, аж аргалтай сайхан амьдрах чинь хүсэл мөрөөдөлтэй байх тийм. 저도 20년 전에 그랬다. Би ч гэсэн 20 жилийн өмнө тийм л байсан. 그런데 이것이 내 마음이 바뀌어지면서 하나님의 계획이 있다는 것을 깨닫게 되면서 알게 되면서 순종을 해야 되는데 순종하기 싫은 그 갈등이 10년 동안 갈등이 깊게 있었다. Тэгэхээр миний дотор зүрх сэтгэл өөрчлөлтүүд бий болсоор байгаа. Тиймгүй Бурхны өмнө дуулууртай байх ёстой гэдгийг ойлгосноос 10 жилийн турш үүнтэй зөрчилдсөн байсан. 하나님께서 우리에게 하라고 주시는 것들이 언제나 늘 있어요. Бурхан бидний хүний бүрт үнийг хий гэж хэлсэн Бурханы даалгасан зүйлсүүд байна. 여기 와서 앉아 계신 분들은 교회 처음 오신 분들도 부분적으로 계시지만 교회 오래 다니시는 분들이 훨씬 더 많죠. Энэ одоо өнөөдөр энэ цуглаад байгаа хүмүүсийн хувьд болохоор зэрэг
цуглаанд анх ирж байгаа ирээд удаагүй хүмүүс цөөхөн байгаа. Ихэнх нь цуглаанд яваад удсан хүмүүс аа. 그렇다면 우리가 하나님의 계획하심과 하나님의 선택함을 받은 그것을 아는 사람이 그 다음은 온전한 완전한 하나님께 순종하는 거룩한 성령의 은혜를 깨달아야 하는 존재로 바뀌어가야 하는 게 우리라는 것이에요. Тэгэхээр Бурхны урьдаас мэдсэн төлөвлөгөөний дагуу сонгогдсон гэдгээ ухаарсан хүмүүсээр Бурхны ариун сүнсний дотор ариун байдал дотор бүрэн дүрм төгс дуулууртай байдал дотор явах нь чухал. 제가 앞부분에 10년 동안 우리 몽고 친구들과 싸운 얘기를 할 수는 없지만 한 힘든 시간이 지나고 나서 내 안에 성령의 거룩하심으로 순종하는 존재로 내가 변화되어져 간 은혜가 분명히 있었어요. Би яхаарахгүй өнгөрсөн 10 жилийн турш Монгол хүмүүстэй зөрчилдөөн асуудлууд олон байсан ч гэсэн миний дотор хүмүүс маань өөрчлөгдөж ирсэн. Үүн дотроо Бурхны ариун сүнсээр ариун байдал дотор дуулууртай байдлаар өөрчлөгдөж ирсэн. 이렇게 주님이 주시는 은혜로 인해서 그 다음 단계로 나아가야 하는 순종은 나그네 생활을 통해서 더더군다나 도드라지게 두드러지게 나타날 수 있어요. Эзний дотор дуулууртай байдал дотор дараагийн шат руугаа архихын тулд бид нэр яг түр суугчд байхдаа тархан суурсаж аль нэг хэлийн чандад амьдарч байхдаа энэ илүү тод том руу бидний амьдралд илрэн гардаг байна. 다하나교회라는 것이 2년 전에 개척이 됐는데요. Таана цуглаан гэдэг цуглаан 2 жилийн өмнө анх тархицсан. 2017년 1월 1일 날 처음 시작했어요. 2017 оны 2 сарын 1-нд анх хүндэглээ хийсэн. 근데 그 전에는 장춘교회라는 교회 안에 몽골 예배가 있었거든요. Тэрний өмнө болохоор Чамжуун цуглаан доторх Монгол мөрөл гэж явдаг байсан. 근데 이 교회를 장춘교회에서 나가서 다른 데에다 교회를 개척한다는 게 쉬운 거는 아니에요. Яг үнэндээ Чамжуун цуглаанаас гараад өөр газар шинэ байранд чуулган эхлүүлнэ гэдэг тийм амар зүйл биш. 장춘교회에서는 월세도 안 나가거든요. Яг л Чамжуун цуглааны дотор байрлаж байна гэдэг нь сар бүр сарын байрны түрээс гэдэг зүйл гарахгүй шүү. 여러분들 한 달 월세 집 얼마 내세요? 30만 원? 50만 원? Сарын гэрээ байрны түрээс хэдэг төлдөг, 300 төлдөг, 500 төлдөг. 누가 그러더라고요. 나는 한국에서 살면서 주인한테 월세 주는 거로 내 월급 다 나가는 것 같아요. 월급에서 그것만 다 나가는 것 같아요. 막 그런 얘기 하는 얘기도 들었어요. Бас нэг хүн надад тэгжсэн. Би Солонгост ажиллаж байхдаа бараг миний сарын цалин байрны төлбөрт явсараа дууслаа гэдэг. Солонгост байгаа байрны сарын төлбөрт явсараа дууслаа. 다하나 교회 이렇게 월세 교회 엄청 많이 나가거든요. 이거 Таана цуглааны гэсэн сарын түрээс нэлээ их гардаг. 그리고 또 우리 몽골 친구들 고기를 또 얼마나 많이 먹어, 그지? Монгол хүмүүс гэсэн махан дуртай шүү дээ. Махны мөнгө. 고깃값 진짜 많이 나가잖아, 그지? Тийм мөнгө нэлээ. 예, 그래서 교회를 개척해야 되니까 개척해야 된다라는 하나님의 마음을 주시고 개척해야 된다는 거는 알았는데 그거를 순종하기가 힘들었어요. Чуулган тарих ёстой гэсэн Бурхны сэтгэлийг мэдэрсэн ч гэсэн яг үүнийг хүлээж аваад дуулууртай дагаад хэрэгжүүлнэ гэдэг хэцүү байсан. 그렇지만 이 전에 하나님의 계획하심과 은혜가 있었다라는 것 그리고 이끄심을 알았기 때문에 그 힘들고 어렵고 이 다른 길이지만 그 길을 가기로 결정을 했었어요. Гэсэн хэдий ч урьдаас мэдсэн мэдлэг байгаа, тиймгүй Бурхны төлөвсөн төлөвлөгөө байгаа, Бурхны нэгүсэл байгаа гэдгийг мэдж байгаа болохоор хэдий өөр замч гэсэн хүнд бэрхшээлтэй талууд байгаа ч гэсэн энэ сонголтыг хийх боломжтой болж байна. 내가 이제 교회 개척합니다라고 딱 얘기를 했어요. Дэвид зарласан л да чуулган тариад тустаа гарнаа. 그래가지고 이제 장충교회 한국 선생님들한테 같이 갑시다라고 이렇게 얘기를 했어요. Иргэн тойрны Чамжуун цуглааны үйлчилж ирсэн солонгос багш нар ч гэсэн чуулган тариад гарахад хамтдаа гарья. 15명한테 가자 그랬어요. 15 санал тавьсан. 몇 명이 간다고 얘기를 받았을 것 같아요. Тэгвэл хэдэн хүн маань энэ миний саналыг хүлээж авч дагаад ирсэн бол 몇 명? хэдэн хүн 모르겠어요. 별 관심 없어. 교회 개척. ямар ч хамаатай 나 개척 안 할 거니까. чуулган тариад гарах надаас надад хамаагүй ч юм. 15명한테 가자 그랬는데 한 명도 안 간대. 15 санал тавьсан. Гэхдээ нэг ч хамт явъя гэж хэлэв. 그리고 내가 또 우리 친구들한테 같이 나 교회 개척하니까 교회 같이 와서 좀 섬겨줘라고 얘기를 했어요.
баг залуугаас таньдаг ирсэн найз нартай ч гэсэн хэлсэн л дээ. Би чуулган таринаа хамт явъя. 근데 그 친구들 중에서도 간다고 몇 명이 그랬을까? найзуудын дундаас ч гэсэн хэдэн хамтдаа явъя гэсэн бол 한 명도 안 간다고 처음에. нэг хариу хэлээгүй явахгүй л гэсэн. 야, 그래가지고 교회 개척한다고 그랬는데 장충교회도 한국 사람 안 간다고 그러지, 내 친구 한국 사람들도 안 간다고 그러지, 우리 몽골 사람들은 이제 간다고 했지만 안 간다고 해서 걱정이 되게 컸었어요. Тэгэхээр зэрэг чуулган тарихгаад хүмүүс гэлээд чанжин цуглааны үйлчлдэг солонгос багш нар ч тэр миний найзууч тэр хинэн ч хамт цуглаан тарихад хамт явахгүй гэсэн болохоор Монгол хүмүүс маань хамт явна гэсэн л дээ. Тэгэхээр санаа зовлтууд нэлээд их байсан. 그래서 내 마음에 걱정이 막 산덩어리처럼 크게 생깁니다. Миний сэтгэл асар том уул аваа шиг том санаа зовлт бий болж байна. 어떤 마음이 내 마음속에 이렇게 올라올까요? Юу сэтгэл төргөл ямар бодол төргөл 취소할까? нэг амлснаа хийснээ зуцалчтай юм билүү? 장충교회라고 장충체육관 건너편에 그래도 좀 큰 교회거든요. Чанжун цуглаан гэхээр Чанжун 체육관의 эсрэг талд нэлийн том цуглаан байхгүй юу? 거기 이제 그 태루군 파스터가 나보고 야, 너 나가지마. 그냥 여기 있어. 그냥 계속 있어. 내가 너 해달라는 거 다 해줄게. 그냥 여기 있어. 막 또 얘기도 이렇게 하셔. Чанжун цуглааны тэргүүн пастрын хувьд ч гэсэн чи эндээ байж зүгээр чиний хүссэн хүсэлтийн дагуу хүсүүлээ чинь бэлдээд өгөө. Эндээ байж битээ ийш тийш яа гэсэн юмнууд ч гэсэн яригдсан. 야, 집 나가면 고생이야. 그 말 알지? Чи хүн гэрээсээ гарах юм бол зовлонгийн эхлэн шүү дээ. Энийг чи мэдэн шүү дээ. 한국에 그런 말이 있거든. 집 Солонгост 나가면. энэ хэлж байдаг. Гэрээсээ гарах юм бол зовлонгийн эхлэн. 이렇게 막 이렇게 같이 간다는 사람도 없고 막 그냥 잡아 땡기고 막 그렇게 되니까 가지 말까. 그냥 죄송해요. 생각 잘못했어요. 이럴까. Чуулган тарихаар хамтраад явъя, хамтдаа өмнө төлөө явъя гэсэн чухал байхгүй. Ингээд ирэхээр маш олон юм бодоод ирж байна. За уучлаарай би буруу бодчихъя гэж үлдэхүү гэж байна. 이런 생각이 나를 그냥 매일 막 누르는 거야. Яг энэ бодлоо намайг өдөр бүр давчихсан. 그런데 하나님의 길은 일반적으로 편한 길이 아니고 좁은 길이고 힘든 길이잖아. Гэтэ яг үнэндээ Бурхны зам гэдэг зүйл өөрөө ая тухтай зүйл биш ээ. Нарийн зам байдаг, бататай зам байдаг. 3절 말씀 한번 같이 읽어볼까요? 3 дугаар ишлэлийг хамтдаа харъя. Эзэн Есүс Христийн маань Бурхан ба эцэг магтагдах болохоор учир нь Бурхан өөрийн агуу өршөөлөөр үхэгсдээс амьсан Есүс Христийн амьлаар биднийг амьд найдвар өгөөд. 아멘. 산 소망이다라는 단어가 있습니다. Амьд найдвар гэсэн илэрхийлэл байгаа тийм ээ. 살아있는 소망이 뭘까요? амьтай найдвар гэж юу вэ? 살아있는 소망이 되려면은 첫 번째로 죽었다가 살아나야 돼요. Амьд найдвар болохын тулд нэгдүгээрт нь үхчээд дахиж амьлах хэрэгтэй. 예수 그리스도께서 죽은 자 가운데서 부활하심으로 말미암아라고 오늘 본문에서 말씀하시죠. Есүс Христийн үхсдээс амьсан амьлалтаар гэсэн илэрхийлэл байгаа. 그래서 우리가 우리 마음 가운데 소망을 갖고 살아가기를 소망하는데 Бид зүрх сэтгэлдээ найдвартай байхыг хүсэн, найдвар хийхийг хүсдэг. 이 소망은 내가 잘할 수 있어. 나는 원래 잘났으니까 잘할 수 있어라고 나를 긍정적으로 생각하는 소망이 아니에요. Гэхдээ энэ найдвар маань зүгээр нэг эерэг сэтгэхүй шиг тийм ээ. Би угаасаа мундаг, би чадна, би энийг хийн, энийг арга гэсэн зүйл биш. 많은 긍정의 힘이나 긍정적으로 생각해라, 적극적으로 사고해라 라는 그런 많은 책들이 있는데 Олон номнууд байдаг шүү дээ. Эерэг сэтгэхүй гайхамшиг, эргээшилтэй өөдрөгөөр бодгосон номнууд байдаг. 그 책들의 공통점 중에 하나는 거울을 보고 너는 잘났어, 너는 잘할 수 있어, 너는 성공할 거야 라고 맨날 얘기하라고 5번씩 10번씩 얘기하라고 하는 얘기들 많이 하는 책들이 있어요. Тийм номнуудыг авах юм бол түгээмэл ойлголтууд юм байдаг. Өдөр болгон тайлан таар өөрийгөө харж чи сайхан, чи гоё, чи мундаг, чи чадна гэдэг өдөр 5, 10 хэл гэсэн ойлголтууд байдаг. 그래서 힘든 거를 자기 힘으로 이겨내라 라고 얘기하는 책들이 많이 있어요. Энэ номнуудын хувьд хүн зүйлийг өөрийн хүчээр даван гаргана гэсэн ойлголтууд байдаг. 그렇지만 우리가 잘 될 수 있는 이유는 달라요. Гэхдээ бид нэр сайн сайхан байхын шалтгаан нь өөр. 우리 마음속에 있는 살아있는 소망이 있어야 돼요. Бидний зүрх сэтгэл амьд найдвар гэдэг зүйл байх ёстой. 살아있는 소망이란 무엇이냐? Амьд найдвар гэдэг нь юу вэ?
인생을 살아보니까 내 맘대로 안 돼. Энэ амьдралд яг миний сансанчлан болдоггүй зүйл олон байдаг юм. 몽골을 떠나서 한국에 와서 사는 지가 5년, 10년, 20년이 됐는데 내 맘대로 되는 게 거의 없어. Монголоос Солонгос тэгээд 5 жил, 10 жил, 15, 20 жил болчихлоо. Гэхдээ яг миний сансанчлан, миний сэтгэлчлэн бүтсэн зүйл бараг алгаа. 하나님이 계획하시는 거라는 거가 있나? Бурхан төлөвлөсөн зүйл байгаа юм болов? 아, 내 욕심을 버려야 하는 거구나. Би өөрийн шунаж хүсээд байгаа зүйлээ орхих ёстой юм байна да. 내가 욕심, 욕망대로 살아가고자 하는 그 마음을 십자가에 못 박아야 되는구나. Би өөрийн хүслээ өөрийн шунлаар амьдрах гэдэг, шунал хүслээ биелүүлэх гэдэг энэ зүрх сэтгэлээ загнаа дээр цогцлох ёстой. 그리고 우리는 그 다음에 분명히 성령의 거룩하심으로 순종을 해야 되는구나. Тиймгүй үүнийхээ дараа бид ариун сүнсний ариусгалаар дуулууртай үлдэх ёстой. 이 정도 됐었을 때 꼭 더 큰 시험이 온다는 거예요. Яг энэ хэмжээнд энэ шатанд ирээд ирэхээр том сорилтууд ирдэг. 그거를 이길 수 있는 힘은 내 힘으로 이긴다, 내가 잘나서 이긴다, 내가라는 것이 아니라 나는 할 수 없는데 주님이 인도해 주시니까 내가 감당할 수 있구나, 내가 나아갈 수 있구나라는 산 소망을 가지고 한국과 몽골과 전 세계에 흩어져서 살아가야 된다는 것이. Тэр сорилтын өмнө харин би мундагта би 90 сая үний ард гарна гэсэн үг биш. Би хэдийгээр чадахгүй надад чадвар байхгүй ч гэсэн бурхан байгаа болохоор үүнийг надад даалгасан юм. Бурхан үүний ард хөтлөн дагуулах юм байна гэсэн амьд найдвартайгаар бид нар Солонгос аль нэг хилийн чандад тархан сууршиж амьдрахдаа үүнийг амсан туулах хэрэгтэй зүйл. 제가 다하나교회를 다시 개척하겠다라고 마음을 먹은 거는 Би таана чуулганыг тариа эхлүүлье гэж сэтгэлдээ шийдсэн нь 내가 잘나서 잘할 수 있어서 교회를 이끌어갈 수 있어서 하겠다라는 것이 아니라 би 90 сайдаа би энийг чадна гэсэндээ энэ чуулганыг аваад явна гэж эхлүүлсэн зүйл биш. 한국 사람들 아무도 안 하고 Солонгос нэг ч Солонгос хамтрагч ирэхгүй байсан ч 우리 친구들도 안 하고 장충교회 사람들도 안 하고 전전도단에 오실지서 хүмүүс ирнэ гэхгүй. 그리고 또 우리 몽골 친구들 중에서도 몇 명은 안 올 것처럼 분위기가 싹 보였어. Өөр амьсгалын явуулсан Монгол чуулганы ахын дүүсийн өмнөөс хэдэн үлдэх шинжтэй нэг өөр амьсгал байсан. 나의 살아있는 소망이 누구 사람 어떤 사람 그 무엇 어떤 내가 요구하는 내 욕심 기대에 있는 것이 아니라 Миний амьд найдвар хин нэгнээс хамаарах юм уу ямар нэгэн зүйл миний хүсэл найдаад байгаа миний шаардаад байгаа зүйл дээр тогтох биш. 나는 할 수 없고 나의 욕심은 예수 그리스도의 십자가에 못 박고 나의 소망은 오로지 하나님에게만 두고 교회를 개척해야겠다라는 마음을 하나님이 주셨어요. Энэ нь надад хэдий боломжгүй ч гэсэн өөрийн хүсэж байгаа хүсэл шунлаа бүгднийг Есүс Христийн заалмай дээр цогцолдсон зөвхөн Есүс Христэд хандан Есүс Христэд найдвараа тавин үнийг эхлүүлэх ёстой байна гэж бодсон. 그래서 내 욕심은 다 없어지고 하나님만 바라보고 가는 하나님께만 사는 소망을 두고 교회를 개척할 수 있도록 하나님이 더욱더 거룩하고 깨끗하게 저의 마음을 이끌어 주셨어요. Би өөрийн шунал хүсэл өөрийн ирмэлзлийг бүгднийг орхин тавиад Бурхны өмнө амьд найдвараа тавиад Бурхны өмнө илүү ариунаар илүү цэвэр зүрх сэтгэлээр Бурхны өмнө зогсгож Бурхан намайг хөтлсөн. 그래서 그 다음에 한 명도 안 온다고 그러던 장충교회 우리 한국 선생님들이 한 7명 오셨고요. Харин үүний дараа хинэн зөвшөөрөөгүй хэдий Чанжин зөвлөнөөс 7 хүн намайг дагаж ирсэн. 또 우리 친구들도 몇 명이 이렇게 왔어요. Манай иргэн тойрны найзуудаас маань ч гэсэн хэдэн ирсэн. 지금 생각해보면 내가 그 친구들한테 또 한국 장충교회 한국 선생님들한테 와가지고 꼭 오셔야 됩니다. 여기 교회 뭐 이렇게 뭐 비즈니스 에듀케이션 하고 넥스트 제너레이션 하고 디아스포라 이런 거 해야 되니까 꼭 오셔야 됩니다라고 가서 막 설득하고 얘기를 안 한 게 진짜 잘할 것 같아요. Одоо яг бодоод байхад за би чуулганд ярих гэж байгаа шүү. Энэ чуулганы маань зорилго нь илгээс төв бизнес төвтэй шинэ үеийн шинэ залуу үеийн бэлтмээр бурдхан юм.
давсан суурьсан иргэдийн төлөө үйлчлэмээр байна. Ийм болохоор та ирэх ёстой шүү гэж шалаад гуйгаал ингэж яваагүй дээр бурхан талархдаг. 한 번 얘기하고 저는 기도하고 있었어요. Зүгээр нэг удаа чуулган харих байгаа гэдгийг хэлээд залбираад хүлээсэн. 그리고 마음이 불안할수록 산소망, 나의 욕심을 내려놓고 하나님께로 향하는 소망만 붙잡으려고 주님만 붙잡으려고 노력했어요. Тэгээ сэтгэл түгшээд санаа зовох бүрт миний дотор байгаа амьд найдвар зөвхөн бурхнаас зурхыг ирмэлцээр ирсэн. 저는 여러분들이 한국에서 살아가면서 무엇을 붙잡을까라는 것을 꼭 말씀드리고 싶어요. Та бүхэн Солонгост оршин суух хугацаанд юунаас зурх хэрэгтэй вэ гэдгийг би та бүхэнд хандж хэлмээр байна. 그리고 붙잡고 싶은 게 많이 있죠. Зурхыг хүсэж байгаа, өөрийн болохыг хүсэж байгаа зүйлсүүд олон байна. 돈 많은 것도 우리에게 많은 편안함을 주고 Мөнгөтэй хангалуун байна гэдэг бидэнд ая тухыг өгдөг. 그리고 한국 사람들하고 관계가 좋게 형성되면 그거로 인해서 여러분들이나 우리가 편해질 수 있는 것들이 많이 있어요. Солонгос хүмүүстэй зөв харилцаа үрээгээ өргөжүүлэн төлөвлөсөн бидний хувьд ч гэсэн ая тухтай талаар бүрэлдэнэ. 내가 생각한 대로 안 될 때 생각한 대로 안 되는 거를 연결해주고 해결해줄 수 있는 사람을 찾으려고 하는 게 우리의 마음인데 Бид яалчгүй санснаар юм ажил бүтэхгүй, санснаар юмнууд болохгүй үед хин нэг нь шийдвэрлэж өгөх, хин нэг нь тайлж өгөх хүмүүсийг хайдаг. Хүн бүхний сэтгэл тэр бодлууд байдаг. 사람은 본능적으로 사람은 자기 욕심에 의해서 그걸 찾으려고 해요. Хүн төрөлхийн аясаараа дотроос нь тэр хүслүүд өдөөгцөөр байдаг. Хин нэг хайсаар байдаг. 하지만 저는 여러분들에게 이 시간 꼭 한 가지 권고해드리고 말씀드리고 싶어요. Харин энэ цагт би та бүхэнд нэг зүйлийг сануулмаар байна. Нэг зүйлийг хэлмээр байна. 힘든 한국 생활이지만 Хүн бэрхшээлтэй талын Солонгост оршин суугаад олон байна. 생각도 못하지만 일하다가 막 죽어나갈 수도 있는 한국 생활이지만 Бид нэр төсөөлж бодоогүй ч гэсэн ажлын орчинд үхэл бидний хүлээж авах тохиолдол үүсдэг. 공부하다가 학위를 졸업을 못할 것 같은 그 불안함 속에서 살아가지만 Оюутан сурагчтай хувьд ч гэсэн яг би энийг төгсөж чадахгүй байна гэсэн өдрүүд ч гэсэн олон. 내 맘대로 되는 게 잘 없는 이 생활이지만 Санснаар болдоггүй талууд олон байгаа бидний амьдрал. 우리 꼭 산 소망을 가지고 살아갑시다. Гисэн хэдийч амьд найдварыг тэйн амьдсан. 살아있는 소망은 내가 잘나서 되는 것이 아니라 Амьд найдвар гэдэг зүйл миний ирийн сайнд олддог зүйл биш. 미쳤네 나 할 수 있어라고 얘기하는 것이 아니라 Зүгээр би чадна би энэ аргаар ингээ хилээд өнгөрөх болохоор зүйл биш. 예수 그리스도로 십자가에 못 박히신 예수 그리스도와 함께 나의 욕심을 못 받고 다시 주님과 함께 부활하고 나서 우리 안에 산 소망으로 충만한 그런 저와 여러분들이 되실 수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다. Есүс Христийн дотор заалмаа дээр цуглаад нас барсан Есүс Христийн дотор өөрийн шунал хүслийг өөрийн бүхэл зүйлийг цовдлон тиймгүй Есүс амьсан Есүс Христийн дотор дахин амьлан үүний дотор амьд найдварыг болсон бие болон бид бүхэн байхыг хүсэж байна. 공부가 힘들어도 하나님 주님으로 인한 산 소망을 잡고 이겨나가실 수 있기 바랍니다. Хичээл сурагч хүнд байгаа Бурхны дотор амьд найдварыг тээн түүнийгээ даван гараарай. 비즈니스 또 일하는 거, 회사 하는 거 그게 힘들고 어렵다고 그래서 맨날 징징대고 어려워하는 때도 있지만 Эрхэлж байгаа бизнесчин ажилчин тийм ээ болж бүтггүй хэцүү байлаа гэж байнга гомгож байгаа шунаа яваад байдаг алтай шиг хүмүүс ч гэсэн байна. Алтай байгаа. Ачиг хүмүүс байх болох. 우리는 그 힘든 것 때문에 언제나 뭐 늘 마음 가운데 어려움 가운데 살아가는 것이지만 Бид хэдийгээр хүнд бэрхшээлийн дунд үүнд бидний зүрх сэтгэл шаналж амьдарсаар байгаа ч гэсэн 산 소망을 가지십시오. амьд найдварыг тэйцгэн. 내가 잘나서 되는 것이 아니라 Би өөрийн сайндаа болгоод байгаа хэрэг биш. 내 욕심은 내려놓고 Өөрийн шунал хүслийг доош нь тавиад 하나님의 인도하심을 구하십시다. Бурхан таныг хөтлөн дагуулна гэдэг Бурханы хөтлөн дагуулаар явцгаа. 하나님의 미리 계획하심과 미리 아심에 나를 던지고 맡깁시다. Бурхан хэдийн урдаас төлөвлөсөн төлөвлөгөөнд Бурхан урдаас мэдсэн мэдлэгт өөрийгөө даатгах.
내 욕심 내려놓고 하나님께 나를 던지는 것이 그것이 산 소망인 것입니다. Өөрийн шунал хүслийг орхон тавиад бурханд өөрийгөө хүргэн, бурханд өөрийгөө даатгах нь бидний амьд найдвар. 오늘 베드로 사도는 2절에서 이렇게 말씀하십니다. Илж Петр өнөөдөр 2 дугаар ишлэлээр ингэж хэлж байна. 제가 이 얘기로 오늘 설교를 마치려고 합니다. Энэ хэсгээр өнөөдрийн номлолыг дуусгая. 은혜와 평강이 너희에게 더욱 많을지어다. Нэгүсэл ба амар тайван та нарт улам ариун болох болтугай. 같이 기도하시겠습니다. Хамтдаа 주님 부족한 저희들 불러주셔서 감사합니다. эзэн минь хэдийгээр суул долмигч гэсэн биднийг дуудсан баярлалаа. 욕심 가운데 나의 욕망 가운데에서 우리가 살아가고 있습니다. Бид хэдий өөрсдийн шунал хүслийн дунд амьдарсаар байна. 하나님 나의 욕심 나의 욕망 다 내려놓고 예수 그리스도의 십자가에 다 못 박는 저희들 되게 해주시옵소서. Эзэн минь бид өөрсдийн шунал хүсэл бүхэл зүйлийг өргөн тавиад Иесус Христийн загалмаа дээр энэ бүхнийг цовдлсон бид өхөн ялгаач. 그래서 내 것은 다 내려놓고 내 나를 인도하시는 하나님께 우리를 맡기는 자들 되게 하여 주시옵소서. Тиймгүй өөрийн гих бүхэл зүйлсийг бурхан танд өргөн тавиад намайг хөтлөн дагуулагч бурханд өөрийгөө бүрэн даатгагч бид өхөн ялгаач. 다른 사람을 보거나 다른 환경을 보고서 좋아하거나 기뻐하는 것이 아니라 Хэн нэгэн хүнийг альсгүй ямар нэгэн орчин нөхцлөөс хамааран баярлан хөөрдөг хүмүүс биш. 힘들고 어렵고 이런 모든 것들을 초월해내는 그런 순종과 그런 거룩을 저희들에게 허락하여 주시옵소서. Хүн бэрхшээл бартаа бүхнийг ариун байдал дотор даан гардаг тийм дуулуур хийгээд ариун байдлыг та бидэнд зөвшөөрч. 그래서 우리 안에 온전한 순종으로 충만케 하여 주시옵시고 Тиймгүй бидний бүрэн дуулууртай байдлаар та бэлхаагаач. 우리가 산 소망, 주님으로 인한 소망을 가지고 살아가는 저희들 되게 하여 주시옵소서. Тиймгүй бид эзэн танаас ирэх амьд найдварыг тэн ажиглууч бид бүхэн ялгаач. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. Халахын Есүс нэрээр залбирлаа. 네, 감사합니다. За